हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ गैलरिया मॉल हेयर कटिंग करवाने और देखते हैं नया लुक कैसा रहता है। लेट्स गो। ये लीजिए शैम्पू। आई एम गोइंग आउट, यू वांट टू कम? लेट्स गो, कम। इसको भी बाहर जाना है। वापिस आता हूँ, फिर लेके जाऊँगा बाहर, ठीक है? घर का ध्यान रखना। ओके तो गाइस, अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। अभी बस आएगी फिर जाएंगे गैलरिया मॉल। यहाँ पे बस दिखाते हैं कितने मिनट में कौन सी बस आएगी। अभी 3 मिनट में बस आने वाली है 71। उसमें बैठ के फिर जाना है। ओके, वेट करते हैं 3 मिनट। अभी बस आ चुकी है, इसमें बैठ के फिर चलते हैं। बस नॉर्मल ज़्यादा खाली दिख रही है, ज़्यादा इतना कुछ सवारी भी नहीं है, आराम से घूम सकते हैं अभी इधर। तो कोरोना का भी केसेस बहुत कम ही है, तो भी ध्यान रखो। लिबर्टी स्क्वायर पहुँच चुका हूँ, अभी इसका उतरना है। वीडियो ठीक है, लेट्स गो अंडरग्राउंड। आपको हर चीज़ मिल जाएगी इधर चीप प्राइस में, आप आके देख सकते हैं। Okay, let's go inside.
पे वेट करते हैं। लिफ्ट में जाना है ऊपर, देखते हैं कहाँ पर है। अभी लिफ्ट आ चुके हैं, लेट्स गो इन लिफ्ट। ओपन द डोर। अभी यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे हेयर सैलून है, फिर वहाँ पे जाएंगे, हेयर कटवाएंगे। स्कूल खुल चुकी है, तभी बैग्स वैग सब मिल रहे हैं इधर। Okay, let's go down. I need to ask security where is salon. I can't find it here. And these are candies. ये सिक्योरिटी गार्ड। ओके, कैसा सकते। ओके, मिल गया। ग्राउंड फ्लोर पर है। लेट्स गो ग्राउंड फ्लोर। Yes, I found it. Okay, this salon. Okay, let's go check. Okay, let's go some other way. They don't know curly hairs. That's why we need to go somewhere other. Let's go. Okay, I will show you the mall. Here is a mini shoe. Let's go mini shoe. I need. चुका है। मुझे चाहिए था एलोवेरा जेल फेस के लिए। ओके, लेट्स गो। ओके, लेट्स चेक आउट। ग्रामर जगह। Yes. Cut. Let's go. Okay, I have to some Galleria. Say picture. Let's go.
channel. Hey bro. Here is the Liberty Square metro. Okay, let's go in metro. And I could pay money. I can't put in. Okay, done. Just go out. Go from this side. To go Marjani Street. Okay, let's go inside. Consiliul Statului Galleria Galleria. Civilizația se reprezintă cu Consiliul Statului Galleria Galleria. Scendi Istanbul, Marjanishvili. Next station, Marjanishvili. Let's go outside. Marjanishvili now having. If you like this video, then do subscribe and like and comment, share with your friends and family. Or